ତମେ ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିକ ଫର୍ମୁଲା କଣ ସବୁ ଜାଣିଛ ମତେ କହିବ, ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଯାଇ ଯିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିକ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ଅଛି ତ? କୋଉ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ପଜିଟିଭ, କୋସାଇନ୍, ସାଇନ୍, ସେକ୍, ଟ୍ୟାନ୍, କଟ୍ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ମେ ବି। Yes. ହଁ ନା ନାଇଁ? Yes, ma'am. ଆଚ୍ଛା, ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଟା କହିବା ନାଇଁ କି? ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଣିଥିବ। ତମେ ମାନେ ପାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ ଲ, ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗେଲ ଲ, ପଲିଗନ ଲ, ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଟା ମୁଁ କହିନି ନାଇଁ? No, ma'am. ସେ ଜିନିଷ କହିବାରେ କଣ ଅଛି, ଜାଣିଥିବ ବୋଧେ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ହଁ ବାସ୍। ସବୁ ଜାଣିଦେଇଛ। ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆର୍ କସ୍ ଥିଟା ଆର୍ ସାଇନ୍ ଥିଟା ସେଇଟା କହୁଛ ତ? କୁହ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ଆଜି ଟିକେ ମୋ ମନ ଭଲ ନାହିଁ, ଭଲସେ କୁହ। ମ୍ୟାମ୍ ସେଇ ଯୋଉ ଟ୍ୟାନ୍ ଇନଭର୍ସ କୁ ଡିଗ୍ରୀରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ସେଇଟା କହିଦେବେ। ହଁ କହିବା। ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ କିଏ କହୁଥିଲା? ଶୁଣ ପିଲେ। ନ୍ୟୁ କେହି ବି ନାହଁ ନାଇଁ? ଜୟଦେବ ଶୁଭୁଛି? ନୂଆ ତ କେହି ନାହଁ ଦେଖ। ହ୍ୟାଲୋ। Yes, ma'am. ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଦେଖ। କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଶୁଭିଲା ତମ ମାନଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଶୁଭିଲା। ଶୁଭିଲାନି? ଶୁଭିଲାନି ମ୍ୟାମ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭୁଛି କିରେ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଶୁଭୁଛି। Yes, ma'am. ଓହୋ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଶୁଣିଦିଅ ଟିକେ ସରି। ମୋ ଭାଇଟା ଗଲା ତ ସେ ଟିକେ କଲ୍ କରିଥିଲା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ହବ ସେଥିପାଇଁକା ରିସିଭ୍ କଲି ହେଲା କିରେ ଶୁଣିଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଏବେଠୁ ଶୁଣ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ରହିବ ମୁଁ ପଢେଇ ପାରିବି ଠିକ ଠାକ। ଦେଖ ଶୁଣ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ ନେଲେ ଆମେ ହେଲା ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ସପୋଜ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ଥିଟା ଡ୍ର କଲେ ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗେଲ ଲ କୁହ ଭେକ୍ଟର ଆଡିସନ ଲ କୁହ ଯାହା ବି ଭେକ୍ଟର ଆଡିସନ ଲ କୁହ ପାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ ଲ କୁହ ପାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ ଲ ଏଇ ସବୁ ତୁମକୁ ପଢିବାକୁ ବଢିଆ ଲାଗିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଗୁଡା। ଆଉ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସୁଛି ତା ଦେହରେ ମେନଲି ବେଶୀ ତକ ଆସେ ଜେଇ ରେ। ଆଉ ପାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ ଲ ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗେଲ ଲ ପଲିଗନ ଲ ଆଉ ଅଦର କୌଣସି ମେ ବି ଓୟୁଏଟି ନେଟ ରେ ତ ଆସେ ଜେଇ ରେ ଆସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡା। ହେଲା ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ କହୁଛି ଅଲରେଡି ତମେ ଏଇଗୁଟା ଜାଣିଛ। ଜାଣିଛ ମାନେ ସପୋଜ ଦିଟା ମୁଁ ଡ୍ର କଲି ଲେଟ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଓ ଏ ଓ ବି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଶୁଣ
ଶୁଣ ମତେ କୁହ ଟ୍ରାଇଏଙ୍ଗେଲ ଓ ସପୋଜ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନେଲି P of x, y ତା ମାନେ ଆମେ କଣ କହିଲେ ଲେଟ୍ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକଲ ଟା ଅଛି xy କୋଅର୍ଡିନେଟ ରେ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଦେଲି ତାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମୁଁ ଏମିତି କଲି। ସପୋଜ ମୁଁ କହିଲି ଟ୍ରାଇଏଙ୍ଗେଲ OAP କୁ ଯିବା, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯିଏ ଜାଣିନ ଖାଲି ଜିନିଷ ଗୁଡା ଖାଲି ଟିକେ ମନେ ରଖ, ବାକି ଏଇଟା ମୋ ପଢା ନୁହଁ, ଆଜିର ପାଠ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲି ବୋଲି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲି, ଚୁପ ରହି ଯାଉଥିଲି, ବୁଝିଲ। ତ ଘରେ ଟିକେ କିଏ ଗଲେ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏନି କି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। Yes, ma'am. ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସ ଟା ଟିକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦେଲି, ବସିଥିଲି। ଦେଖ ଇନ୍ ଟ୍ରାଇଏଙ୍ଗେଲ OAP ମତେ କୁହ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମତେ କୁହ ମୁଁ ଯଦି cos θ ଡ୍ର କହିବି cos θ ଟା କେତେ ହବ? B ମ୍ୟାମ୍ by H। ହଁ ତା ମାନେ OA by OP ହଁ କି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ କୁହ, ଠିକ ଅଛି। ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ରୋହନ ଟୋପିଓ କନେକ୍ଟ ହେଇନଥିଲା, ସ୍ମୃତି ସ୍ୱୟଂଶ୍ରୀ ହେଲା କିରେ? ଦେଖ Yes, ma'am. cos θ ଯଦି OA by OP ହେଲା, ତମେ OP କୁ କେତେ ନେଇଛ R, ତାହେଲେ OA ଟାକୁ ମୁଁ କେତେ ଲେଖିପାରିବି ଦେଖିଲ ପିଲେ, R cos θ କି ନାହିଁ? ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ଲେଖିଲେ ଆମେ OA ଟା x axis ରେ ନାହିଁ କି, ତା ମାନେ ମୁଁ ୟେସ୍ ସେ ମ୍ୟାମ୍। R ର x କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବି, that means my Rx equal to R cos θ ହଁ କି ନାହିଁ? ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ଠିକ ଅଛି ବା OA is equal to ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି Rx cos θ ବିକଜ ଏଟା x କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏବେ ୟେସ୍ ଯଦି ମୁଁ ସେମ ନେବି, ମୁଁ କହିବି ବାହାର କର sin θ, sin θ ଟା କେତେ ହବ କୁହ? sin θ P by H କେତେ ହବ? AP by ମ୍ୟାମ୍ OP AP ହଁ by କି ନାହିଁ? OP ୟେସ୍ Very ମ୍ୟାମ୍। good। ତାହେଲେ AP by OP ଯଦି ହେଲା, AP ଟା କେତେ ହେଇଯିବ? OP sin θ, that means R sin ଆର୍ θ। ସାଇନ୍ ଥିଟା ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ତମେ ପରା ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ର କଲାରେ ଏଇଟା କର, ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଲି ଲେଟ୍ y axis ରେ ଅଛି, ସୋ ry sin θ ହବନି? ୟେସ୍ ତମେ ମ୍ୟାମ୍। ଏଇଟା କରୁନଥିଲ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ରେ? କୋଉଟା ମୁଁ Yes, କହୁଥିଲି ma'am. θ କୁ ଲାଗିକି ଯୋଉ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ cos କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, θ ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ରେ ଯୋଉ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ସାଇଡ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ଯୋଉ Sign ସାଇନ component. କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ଆମେ ଏଇଟା କହୁଥିଲେ। ସୋ ୟେସ୍ ଏବେ ମତେ କୁହ ମୋର ଯଦି θ ଟା 0 ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ Rx କେତେ ପାଇବି, Ry କେତେ ପାଇବି? ମ୍ୟାମ୍ RX Rx ର ଭ୍ୟାଲୁ RX ହବ, ଆଉ Ry ମ୍ୟାମ୍ ତ RY ର ଭ୍ୟାଲୁ 0। 0। Rx ର ଭ୍ୟାଲୁ R means ତାର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ନିଅନ୍ତି। ତମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମନେ ରଖିଥାଅ, ମୁଁ ଜମା କହିବିନି ଆଉ, ବିକଜ ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗେଲ ରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ତମକୁ ପଚାରିବି। ତା ୟେସ୍ ମାନେ ମ୍ୟାମ୍। ମୋର Rx ଟା ପଜିଟିଭ ପାଇବ ଯେତେବେଳେ ମୋର 0 ଡିଗ୍ରୀ ନେବି। θ 0 means along x axis only ହିଁ କହିବା। ଯଦି ମୁଁ ନେଲି θ 90, ତାହେଲେ ମୋର Rx କେତେ ହବ, Ry କେତେ ହବ ଦେଖିଲ? ମୁଁ ମ୍ୟାମ୍ ଦେଖ ମୁଁ RX 0 ହବ। ଶୁଣ ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମ୍ୟାମ୍। θ 0 କହିଲି, ଠିକ ଅଛି। θ 0 means ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଡ୍ର କରିଥିଲି, that means only ଏଇଠି ହିଁ ମୁଁ ପାଇବି Rx, ନାଇଁ Ry ତ 0। ଯଦି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା θ 90 ନେବି, ଦେଖିଲ ପିଲେ θ 90 means ଏଇଠି ହିଁ ପାଇବି କି ନାଇଁ Ry, ବିକଜ Rx ମ୍ୟାମ୍। 0। ସମସ୍ତେ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ବୁଝୁଛ? ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମତେ କହିବ, ଯଦି ବୁଝୁଛ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତମକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗେଲ ନବା θ ଟା, ମୁଁ କହିବି if 0 less than θ less than 90 ଅଛି, ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ଡ୍ର କରିବ। ରୋହନ ବୁଝୁଛୁ କିରେ? ରୌପ୍ୟ, ସ୍ପନ୍ଦନ, Yes, ma'am. θ less than 90 ଅଛି, ତାହେଲେ ମତେ କୁହ କିଏ ପଜିଟିଭ ହବ କିଏ ନେଗେଟିଭ ହବ? ନିଜେ ଡ୍ର କରୁଥିବ ସେପଟରେ। ଯଦି ମୋର ଆଙ୍ଗେଲ ଟା ନଉଛି 0 to 90 ଡିଗ୍ରୀ, 0 to 90 ଡିଗ୍ରୀ ମିନ୍ସ କୋଉ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ ରହୁଛି? ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ। ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ କୁହ କୋଉଟା ପଜିଟିଭ ହବ କୋଉଟା ନେଗେଟିଭ ହବ? ନିଜେ ଡ୍ର କରୁଥିବ। ମ୍ୟାମ୍ ଦିଟା ମ୍ୟାମ୍ ପଜିଟିଭ ଆଉ। ସବୁ ପଜିଟିଭ ହବ ଦିଟା ଯାକ। ସବୁ ତକ ପଜିଟିଭ ହବ। ତାପରେ ତମ ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ମ୍ୟାମ୍ ଦିଟା ଯାକ ପଜିଟିଭ ହବ। ପଜିଟିଭ ହବ। ପାଇଲ? ପଜିଟିଭ। ଭେରି ଗୁଡ। ବିକଜ ତମେ ଯେତେବେଳେ ନଉଛ θ ଟା ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ 90, ଲେଟ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଲି ମୋର θ, ନାଇଁ କି? ସୋ ମୋ Rx ଟା ବି ମୁଁ ଏଇଠି ପାଇବି ପଜିଟିଭ, Ry ଟା ବି ଏଇଠି ପାଇବି ପଜିଟିଭ। ଯଦି ଏପଟେ ଯାହା ଏପଟେ ସେଇଆ, ତ ମୁଁ Ry ବି କହିପାରିବି ପଜିଟିଭ, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ମତେ କୁହ, ଯଦି ମୁଁ ନେବି θ ଟା ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ 90, ସପୋଜ θ ଟା ରହୁଛି 90 ଆଉ 180 ଭିତରେ, କୋଉ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ହବ? ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ୟେସ୍ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ଯଦି ମ୍ୟାମ୍। ହଉଛି, ମତେ କୁହ Rx ଟା କଣ ହବ, Ry ଟା କଣ ହବ? ମ୍ୟାମ୍ ଓଭିୟସଲି ଜାଣିପାରୁଥିବ। RX ମ୍ୟାମ୍ ନେଗେଟିଭ, RY ଟା ପଜିଟିଭ। Rx ନେଗେଟିଭ, Ry ଟା ପଜିଟିଭ। ନେଗେଟିଭ ଆଉ Ry ଟା ପଜିଟିଭ। ଭେରି ଗୁଡ। Rx ନେଗେଟିଭ, Ry ପଜିଟିଭ। ପଜିଟିଭ ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛ? ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ନା ମୁଁ କରିବି? କାହାର ଦରକାର କୁହ? ହେଲା। ସୋ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ କହିଲ ବୋଲି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆଙ୍ଗେଲ ପାର୍ଟସ ଗୁଡା ବି ତମକୁ କହିଦେଲି। ଯଦି 180 ହବ,
180 लेस देन थीटा लेस देन 270 डिग्री भीतर रहउची ताहले एरा को क्वाड्रेंट थर्ड मैम क्वाड्रेंट आसी थर्ड थर्ड यस क्वाड्रेंट रे मैम कोन हबो मैम दीटा को नेगेटिव मैम हबो दीटा नेगेटिव हो वेरी गुड rx भी नेगेटिव ry भी नेगेटिव बुझिलो समस्त हैला जयदेव हैला कि रे नेगेटिव अच्छा जदि नेक्स्ट लइबो लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट दैट मींस योर थीटा लाइज बिटवीन 270 लेस देन थीटा लेस देन यस मैम 360 डिग्री ताहले केते हे जिवो मैम rx टा पॉजिटिव हबो ry RX टा पॉजिटिव नेगेटिव मैम हबो RY गोटे नेगेटिव पॉजिटिव आ गोटे नेगेटिव गोटे पॉजिटिव गोटे नेगेटिव बुझि पारलो तो यस सेबेटू मैम तमे जो करूतिलो ड्रॉ करूतिलो आमे जो कहूतिले थीटा को लागी कि जो साइड टा रहउतला cos साइड r cos थीटा थीटा रा फ्रंट साइड ते रहउतला r sin थीटा तो एई जिंसटा ही थिला बुझि पारला कि रे आगे मैम जे पचारुथिलो हैला कि के पचारुथिला मैम अशोक मैम मु पचास आउ तमे माने जानिथिबो जदि तमे रिजल्टेंट एटा कहूछ तो जदि दीटा वेक्टर f1 f2 अछि ता रिजल्टेंट तमे केमते काढुथिलो जदि तमे रिजल्टेंट कथा कहूछ रिजल्टेंट रो बेसिक जिंसटा जदि सपोज मु कहले दीटा फोर्स मोर f1 f2 अछि तांको भीतर एंगल लेट थीटा अछि रिजल्टेंट केमते तमे ड्रॉ करथिलो केमते कैलकुलेशन करथिलो f1 square plus f2 square plus 2 f1 into f2 cos theta ର root over वेरी गुड पुओ गुडा किछि जाननांदी f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर करनी f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा रूट ओवर एटा करनी रोहन करनी कि रे ऋतिक एटा तमे रिजल्टेंट नौ नथिलो वेरी गुड इवनिंग देखला एटा करनी यस मैम और तो किछि तो मन रहनी बेसिक जिंस गुडा तुम आकु भी कहिबी हां छाड़ अच्छा एई जिंस गुडा गला रिजल्टेंट तमे एथिरे एई क्वेश्चंस गुडा इंपोर्टेंट रिजल्टेंट तुमको एमिति क्वेश्चंस देथिबो तमे जानि परिबनी कोन प्रूव करिवो सेठी से देथिबो रिजल्टेंट इज इक्वल टू ईदर फोर्स एमति देथिबो ता माने तमे जानि परिबनी कि तमे कोउ जिंसटा नबो तुमको एंगल पचारथिबो कैलकुलेशन करो एई सब जिंस गुडा देथिबो बुझि परलो न जानिले यस मैम सेमति रहइबो जानिबा दरकार से जिंस गुडा को सब ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜାଣିଥିବ ନା ଆଉ ହେଲା ଶୁଣ ହଁ ହଁ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ବିଦା କର ପାଟି ଯଦି କରୁ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା କଣ କହୁଥିଲି ପଚାରିବି ବୋଲି ଭୁଲିଗଲି ଆଚ୍ଛା ଛାଡ ତମେ କୁହ ତମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ନଉଛ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ ତମେ କଣ ପାଉଥିବ ସବୁତକ ଯାହା ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି ସବୁତକ ପଜିଟିଭ ହଁ କି पॉजिटिव ନାଇଁ यस ଭେରି मैम ଗୁଡ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ କିଏ साइन ପଜିଟିଭ ହଉଥିଲା साइन साइन ସାଇନ୍ साइन ଆଣ୍ଡ କୋସେକ୍ साइन ସାଇନ୍ एंड ଆଣ୍ଡ कोसेक କୋସେକ୍ ସାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ କୋସେକ୍ ଟା ଆମେ ପାଉଥିଲେ यस मैम ପଜିଟିଭ ଆଉ ସବୁର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନେଗେଟିଭ ସବୁର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନେଗେଟିଭ ମିନ୍ସ ଯଦି ତମର ଆଙ୍ଗେଲ ଟା 90 ଆଉ 180 ଭିତରେ ରହୁଥିଲା ଦେନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଗୁଡା ନେଗେଟିଭ କରୁଥିଲା ହେଲା ତାହେଲେ ଥାର୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରେ କିଏ ପଜିଟିଭ ରହୁଥିଲା टैन को कॉट tan and cot very good tan and cot ବାକି ତକ ଯାହା ବି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ରହୁଥିଲା ସବୁ ତକ ନେଗେଟିଭ ଆଉ ଫୋର୍ଥ ରେ କିଏ ରହୁଥିଲା कॉस ପଜିଟିଭ फोर्थ कॉस एंड और ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ सेक सेक कॉस एंड cos सेक and sec very good cos and sec ଏଇ ଦିଟା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ତମର ପଜିଟିଭ ରହୁଥିଲା ବାକି ସବୁ ତକ ନେଗେଟିଭ ରହୁଥିଲା ଦେଖିଲ ନାଇଁ କି ରେ यस मैम ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ସାଇନ୍ cos ଆଉ tan ର 0 to 90 ଡିଗ୍ରୀ 0 to 180 ତକ ସବୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଗୁଡା ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ यस ନାଇଁ मैम କରିପାରିବନି ହେଲା ସାଇନ୍ cos ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆଚ୍ଛା ହୁଁ ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ ଆଙ୍ଗେଲ ଗୁଡା ଦେଖିବ ନାଇଁ କି आगे मैम ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ରୁହ ଗୋଟେ ଭଲ ଦେଖି ଗୋଟେ ମିନିଟ ଟିକେ ରୁହ ଆଙ୍ଗେଲ ୟୁନିଟ୍ସ କଣ ରହୁଛ ତମେ ରେଡିଆନ ନାଇଁ ହେଇ କାହାର ସେ କଣ ହଉଛି କଣ ସେପଟେ
ମ୍ୟାମ୍ ପରି ପାଇଁ ବୁଲୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଜୋରେ ଶୁଭିଲା ସେ। ତମ ଘର ଆଉ ନୟାଗଡ଼ କି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ପରି ତ ପୁରା ହଲଚଲ କରି ପକେଇଲା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଆଚ୍ଛା କହିଲ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଟାକୁ ତମେ କଣ କୁହ? ପାଏ ରେଡିଆନ ତ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଆଙ୍ଗେଲ ଟା କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ କହୁଛି ନାଇଁ? କିଛି ଆଙ୍ଗେଲ ଥିବ ସାଇନ୍ 180 ସେଇ ଜିନିଷ ତମେ କରିପାରିବ। 43 - 47 ଡିଗ୍ରୀ ଇନଟୁ ରେଡିଆନ। ନା ଫର୍ମାଟ ଅଲଗା। ଦେଖୁଛି ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ଟର୍ମ ହବ କରାଯିବ, ନହେଲେ ଇଏ ତ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ରହୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା। ମାନେ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଟା ସପୋଜ tan ଇନଭର୍ସ 51 ଡିଗ୍ରୀ ତ ସେ ଏମିତି ଦେଇଛି, ତା ଅପେକ୍ଷା ତମେ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବା ଭଲ। ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଏମିତି ଦେଇଛି, ସର୍ଟକଟ ନହେଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି। 43.6167 ନା ଶୁଣ ପିଲେ, ଦେଖୁଥିଲି ତମେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଗୁଡା କହୁନ କି tan ଇନଭର୍ସ 51 କେମିତି ହବ, ସପୋଜ ମତେ cos ଇନଭର୍ସ 47 ଦେଲା କେମିତି ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ଟର୍ମ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖିକି ମୁଁ ତମକୁ କହିବି, ନହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଦେଇଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏବେ କରିବା ପାଇଁକା, ତା ଅପେକ୍ଷା ତମେ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଘୋଷି ଦବା ଭଲ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଗୁଡା ସପୋଜ tan ଇନଭର୍ସ କେତେ ରହିଲା, ତମକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଏଇଠି କି କନଭର୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ, ମେ ବି ପଡିପାରେ। ଆଣ୍ଡ ନିଟ୍ ରେ ପଡୁଛି ଲିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗେଲ କନଭର୍ସନ କଣ ନିଟ୍ ରେ ପଡୁଛି। ଏଇଗୁଡା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡା ନିଟ୍ ରେ ପଡୁଛି, ମନେ ରଖ। ପ୍ରିଭିୟସ ଆଜ୍ଞା ଇୟର୍ସ ର ମ୍ୟାମ୍। ଏରର ଆଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତମେ କାଇନେମେଟିକ୍ସ ଠୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, ଏରର ଟିକେ ଅଛି। ଲ ଅଫ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେକ୍ଟର ଲଜ୍ ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଟିକେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପଢାନ୍ତିନି କେହି, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଟିକେ ପଢେଇଦେବି। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ରେଡିଆନ କନଭର୍ସନ ଆଙ୍ଗେଲ ଦେଇଛି, ଏଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପ୍ରୋସେସ ଦେଇଛି। ସର୍ଟକଟ ଗୋଟେ ନ କଲେ ତମକୁ ଏଇଗୁଡା ହବନି। ବୁଝିଲ? ମୁଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ସର୍ଟକଟ ପାଇଁ, ଯଦି ନିହାତି ନହେଲା ମୁଁ ଏ ପ୍ରୋସେସ କହିବି। ଟ୍ରାଏ କରିବି ସର୍ଟକଟ ପାଇଁ। ସର୍ଟକଟ ମିନ୍ସ ତମେ ଫଟାଫଟ, ଯେମିତି ଆମେ ସର୍ଟକଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଫଟାଫଟ ଜିନିଷ ଟା ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ନହେଲେ ଏମିତି ହେଲା ବେଳକୁ ତା ଅପେକ୍ଷା ଘୋଷିବା ଭଲ। ଛାଡ, ଆମେ କୋଉଠି ଥିଲେ? ଖାଲି ରେଜଲ୍ଟ ଟା ଆଜି ବୁଝିଲ ନାଇଁ କି? ଆଙ୍ଗେଲ ର ସର୍ଟକଟ ଫର୍ମ ପାଇଲେ କହିବି, ନ ପାଇଲେ ଏଇ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ରେ ବୁଝେଇବି ତମକୁ, ଯେମିତି ବୁଝା ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। କୋଉଠି ଥିଲେ ପିଲେ କୁହ? କଣ ପଢେଇଥିଲି କୁହ? ମ୍ୟାମ୍ ଲଜ୍ ଅଫ୍ ମୋସନ ସେକେଣ୍ଡ ଲ ଟା ପଢାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଲ ପଢା ହେଇଛି? Yes, ma'am. ସେକେଣ୍ଡ ଲ ର ସରି ଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଦିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତା ପରଠୁ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ସ ପୋଟେନସିଆଲ ପଢା ହେଲା। ହୁଁ, ଦିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଦେଇଥିଲି ନା କରିବାକୁ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। Yes, ma'am. କଣ ଆନ୍ସର କୁହ? ମୁଁ ଆନ୍ ବାହାରିଲା ଦିଟା। ଦିଟାକୁ 1 ମିଟର per second square। 1 ମିଟର per second square। ଆକ୍ସେଲରେସନ ଦେଇଥିଲେ ବାହାର କରିବାକୁ, ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଆଜ୍ଞା Yes, ମ୍ୟାମ୍। ma'am. ଆଉ ତମେ ମାନେ ଝିଅ ମାନେ? 1 ବାହାରିଲା ମ୍ୟାମ୍। 1 ବାହାରିଛି? ହଁ ମ୍ୟାମ୍। Yes, ma'am. ଭେରି ଗୁଡ। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଲ ବୁଝିଲ, ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍। କି? Yes, ma'am. ସେକେଣ୍ଡ ଲ ରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲ ରେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିବା ଆଉ। ହଉ, ସେକେଣ୍ଡ ଲ ରେ କିଛି ପୁଲି କେସ୍ ରହିଛି, ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ଯୋଉଠୁ ତମେ ବୁଝିପାରିବ, କନଭିନିଏଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଦେଖିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଲ ରେ ମତେ କହିଲ, ମୁଁ ଏମିତି ଫିଗର କରିକି ବ୍ଲକ ଏଇଟା କରେଇଥିଲି, ଏ ବାଲା। Yes, ma'am. ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ମତେ କୁହ, ପୁଲିର କିଛି କରେଇଥିଲି? ନୋ ମ୍ୟାମ୍, ପୁଲି ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନି ମ୍ୟାମ୍। ଏଇ ବ୍ଲକ ଗୁଡାକ ଉପରେ ହେଇଥିଲା, ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ରେ ହୁଁ କନେକ୍ଟେଡ ହେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ହୁଁ ସରଫେସ ଉପରେ ସ୍ଲାଇଡ କରାହଉଥିଲା, ସେଇ ଉପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା। ପୁଲି ଉପରେ ହେଇନି ତ? ନା ମ୍ୟାମ୍। ଆଚ୍ଛା। ନ୍ୟୁଟନ ସେକେଣ୍ଡ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ ବାହାର କରିବା। ତମକୁ କଣ କହୁଛି ନ୍ୟୁଟନ ସେକେଣ୍ଡ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ, ଶୁଣ ପିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବି ଜିନିଷ ଗୁଡା, ବୁଝିବ। ଗୋଟେ ଦିଟା ପୁଲିର କରିଦେଲେ ତମେ ବୁଝିଯିବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା।
ଶୁଣ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ପିଲେ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେ ବି ମୁଁ ଦେଇଥିବି ଏଇଟା 8 କେଜି ର ମାସ୍ ଏଇଟା 7 କେଜି ର ମାସ୍ ଶୁଣ ମନ ଦେଇକି ଆରମ୍ଭ କଲି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ମୁଁ ତମେ ଏମିତି ଧିମେଇ କାଇ ଜାଣିଛ ମୋର ଟିକେ ଆଜି ମନଟା ଦୁଃଖ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ବେଷ୍ଟ ଦବାକୁ ତମେ ଏମିତି ଚୁପଚାପ ହେଇଯାଉଛ ଦେଖ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମତେ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ ନହେଲେ ହବନି ଦେଖ ଏଇଟା ତମର 8 କେଜି ଅଛି ଏଇଟା 7 କେଜି ଅଛି ତମକୁ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଏଇଠି ଫୋର୍ସ ମୋର 30 ନ୍ୟୁଟନ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା they ମ୍ୟାମ୍ are connected by a string ଆଚ୍ଛା ସରିଛି ଭେରି ଗୁଡ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମ୍ୟାମ୍ ବିକଜ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ କାଇନେମେଟିକ୍ସ ହେଇନି ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିଛି ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ରଖ ପୁଲି କେସରେ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପୁଲିରେ ଯାହା ନ୍ୟୁଟନ ସେକେଣ୍ଡ ଲ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଶୁଣ ପିଲେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ନ୍ୟୁ ଅଛ ସ୍ୱୟଂଶ୍ରୀ ସୁଦ୍ରୁତି ଯିଏ ବି ନ୍ୟୁ ଅଛ ଜୟଦେବ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ ଜୟଦେବ ତ ନ୍ୟୁ ନୁହେଁ ଡାକିଦେଲି ଖାଲି ଶୁଣ ପିଲେ ନ୍ୟୁଟନ ସେକେଣ୍ଡ ଲ ଅଫ ମୋଶନ ତମେ କଣ କହୁଛ ମାଇ ନେଟ ଫୋର୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାସ ଇନଟୁ ଆକ୍ସେଲରେସନ ଏଇଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନେଟ ଫୋର୍ସ ମିନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଟୋଟାଲ ଯାହା ବି ଫୋର୍ସ ରହିବ ଏଇଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ସୋ ନେଟ ଫୋର୍ସ ମିନ୍ସ ମୁଁ କହିଲି ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଯାହା ବି ଫୋର୍ସେସ ସବୁ ରହୁଛି ପୁଲି କେସ୍ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ପୁଲି ଗୋଟେ କଲି ହେଲା ଗୋଟେରେ ମାସ କନେକ୍ଟ କଲି m1 ଆଉ ଗୋଟେରେ ମାସ ମୁଁ କନେକ୍ଟ କଲି m2 ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ଦେଖିଲ m1 m2 ମୁଁ କଲି ଓଭିଅସଲି ମତେ କଣ୍ଡିସନ ଦେଇଛି m2 ଇଜ ଗ୍ରେଟର ଦେନ m1 ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଆକ୍ସେଲରେସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମତେ ଏଇଟା ଦେଲା if m2 is greater than m1 find its acceleration ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ଶୁଣ ଏବେ ଯଦି ତମକୁ ଦେଲା m2 ଟା ବଡ ସପୋଜ m2 ଟା 7 କେଜି ଅଛି m1 ଟା ମୋର 2 କେଜି ଅଛି ସବୁତକ ପୁଲିରେ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଛି ସବୁତକ ମ୍ୟାମ୍ ମାସଲେସ୍ ଅର ଟେନସନ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନଲେସ୍ କି ନାହିଁ ଭେରି ଗୁଡ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ମାସଲେସ୍ ଅର ଫ୍ରିକ୍ସନଲେସ୍ ମାସଲେସ୍ ଆଉ ଫ୍ରିକ୍ସନଲେସ୍ ଯଦି କହିବା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଟା ଆମର କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ପୁଲିଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଦ୍ଵାରା ହିଁ କନେକ୍ଟ ହଉଛି ବୁଝିଲ କି ରେ ରୋହନ ଋତିକ ରୂପ୍ୟ ସବୁ ବୁଝୁଛ ଏବେ କୁହ ମତେ ଆସିମ Yes, ma'am. ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଏବେ ମତେ କୁହ ଯଦି ମୋର m2 ଗ୍ରେଟର ଦେନ m1 ତା ମାନେ 7 କେଜି ର ଯୋଉ ମାସ ସିଏ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିବ ତଳକୁ ନା ହଁ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ ତା ମାନେ ମୋସନ ଟା ଯୋଉ ହବ ମୋସନ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ଆକ୍ସେଲରେସନ ଯୋଉ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ସେଇ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ମୋସନ ଫୋର୍ଥ ଆକ୍ସେଲରେସନ ତାହେଲେ m2 ଟା ତଳକୁ ଆସିଲା ମାନେ ଓବିଅସଲି m1 ଟା ଉପରକୁ ଯିବ ହଁ କି ନାଇଁ କୁହ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ବୁଝିଲ ବିକଜ m1 ଟା ତମର କଣ ଅଛି ସ୍ମଲର ମାସ m2 ଟା ତମର ଅଧିକ ଅଛି ଯିଏ ଅଧିକ ୱେଟ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ୱେଟ ମେସିନ ତ ନୁହେଁ ଯୋଉଟା ତମେ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଯାଉଥିବ ଭାବ ଯୋଉଟା ଅଧିକ ସେଇଟା ଅଧିକ ଢଳିଯିବ ତଳକୁ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ମତେ କୁହ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫ୍ରି ବଡି ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ସଲ୍ଭ କରିବି ତ ମୁଁ କହିଛି ଫ୍ରି ବଡି ଡାଇଗ୍ରାମ ଉପରେ ଆମେ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଫ୍ରି ମ୍ୟାମ୍ ବଡି ଡାଇଗ୍ରାମ ମତେ କୁହ ଟେନସନ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଟି ଏଠି ବି ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ରେ ଟେନସନ ଆମର ଟି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉଟ ସାଇଡ କଣ ପାଇଁ ନବା ମୁଁ କହିଛି ପଏଣ୍ଟ ରୁ ବାହାରି ଯିବ ହଁ କି ନାଇଁ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ହେଲା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଯଦି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ର ଫ୍ରି ଆମେ ବଡି ଭେରି ଗୁଡ ଫ୍ରି ବଡି ଡାଇଗ୍ରାମ ମୁଁ ନେଲି m1 ପାଇଁ ଯଦି m1 ପାଇଁ ନଉଛି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ ସମସ୍ତେ କାଇନେମେଟିକ୍ସ ରେ ଟିକେ ଯିଏ ବୁଝିନ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣ m1 ଟା ରଖିଲି ଫ୍ରି ବଡି ଡାଇଗ୍ରାମ ମାନେ କୁହ ମତେ ତଳକୁ ଫୋର୍ସ କେତେ ଆସୁଛି ୱେଟ m1g M1G ଭେରି ଗୁଡ ଟେନସନ କେତେ ଅଛି T T ଠିକ ଅଛି ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଆକ୍ସେଲରେସନ ଟା କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ଅଛି ଅପୋଜିଟ ମାନେ ଅପୱାର୍ଡ ସେମ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ଅପୱାର୍ଡ ରେ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ତ ମୁଁ ତମକୁ କଣ ବୁଝାଇଛି ହଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବି କିଏ କହୁଛୁ କହିଲୁ ମ୍ୟାମ୍ ଅନୁଷା ଅନୁସୟା କଣ ବୁଝୁନୁ କହ ମ୍ୟାମ୍ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ରୁ ବୁଝି ହେଲାନି ଏଇଟା ଏଇଟା କି ଏଇଟା ମ୍ୟାମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟା ଯୋଉଟା ରେଡ୍ ରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ତତେ ଗୋଟେ ପୁଲି ଦେଇଛି ହେଲା ମାସଲେସ୍ ବା ଫ୍ରିକ୍ସନଲେସ୍ ପୁଲି ଦିଟା ମାସ ଲାଗିଛି m1 m2 m1 m2 ଦିଟା ମାସ ତତେ କଣ୍ଡିସନ ଦେଲା m2 ଇଜ ଗ୍ରେଟର ଦେନ m1 ତା ମାନେ ତତେ ସେ କଣ ଦେଇଛି ତୋର ଗୋଟେ ଯଦି 10 କେଜି ଅଛି ଗୋଟେ 5 କେଜି ଅଛି ତୁ ଗୋଟେ ଧରିଛୁ କଣ ତା କୁହନ୍ତି ୱେଟ ଯୋଉଥିରେ କରନ୍ତି ତ ତୁ ତାକୁ ଧରିଛୁ ଗୋଟେ 10 କେଜି ମାସ ରଖିଲୁ ଗୋଟେ 5 କେଜି ଯୋଉଟା 10 କେଜି ସେ ତଳକୁ ନଇଁଯିବ କି ନାଇଁ ତଳକୁ ଯିବ ମାନେ ତାର ଆକ୍ସେଲରେସନ ତଳକୁ ଆସିଲା ମୋସନ ଟା ଡାଉନୱାର୍ଡ ହଉଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଅପର ଏଇ ଯୋଉ ମାସ ଟାକୁ ସେ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିବ ଅପୱାର୍ଡ ମୋସନ ତାର ଆସିବ ଆକ୍ସେଲରେସନ ହେଲା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଫ୍ରି ବଡି ଡାଇଗ୍ରାମ କଲେ ତଳ ମୁଁ m1 ପାଇଁକା ଫ୍ରି ବଡି ଡାଇଗ୍ରାମ ଏବେ ଡ୍ର କରୁଛି ହେଲା ତ m1 ପାଇଁ ଯଦି ଡ୍ର କରୁଛି ମୋର ୱେଟ ଆସିଲା ତଳକୁ m1g
टेंशन तो ऑब्वियसली अपवर्ड जीव हां कि नहीं साई रंजन बुझुछ कि प्रिय रंजन अपवर्ड जीव Yes, टेंशन ma'am. रहिला टेंशन टी एक्सेलरेशन कुआडे हेछि अपवर्ड मु तमु कोन कहितली जो डायरेक्शन रे टेंशन इन दैट डायरेक्शन एक्सेलरेशन जदी अछि से फोर्स को पॉजिटिव कंसीडर करिवो जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन से डायरेक्शन में टेंशन अछि ता माने टी रहिला हमें कहउतंती परा नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ तापर एटा डाउनवर्ड अछि मु रखिली m1 इनटू g माइनस आसीबो न्यूटन सेकंड लॉ मास इनटू एक्सेलरेशन मास केते m1 पाइला देखो इक्वेशन ठीक हैला Yes, ma'am. बुझिला समस्ते इक्वेशन 1 दियो सुद्रुति स्वयं श्री सब बुझुजा प्रीसिता यस मैम हैला किरे बुझिलो जदी न बुझिज आराम से सुनु था स्वयं श्री सुद्रुति होची मैम हां टेंशन टा जो डायरेक्शन हबो एक्सेलरेशन टा सेबल से डायरेक्शन हबो नहीं तते एक्सेलरेशन जो डायरेक्शन रे देइची सेई डायरेक्शन रे जो फोर्स थिबो तू ताको पॉजिटिव नबु तते देख एथि एक्सेलरेशन देइची सेई डायरेक्शन रे की अछि टेंशन आमे टेंशन को नेला पॉजिटिव ता अपोजिट रे तो m1 जी तापर ताको नबु नेगेटिव बुझि पल्लु एबे बिकॉज़ तू करछो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बुझिलो एबे मु सेकंड बॉडी पई नेले m2 पई फ्री बॉडी डायग्राम टा ड्रा करूची एटा आराम से बुझि जबा आउरी m2 रे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड नाही कि रे टेंशन अपवर्ड फोर्स आसिला नेक्स्ट ता m2g आ पई का इक्वेशन लिखिले मु केते लिखिबी पिले कहि चलो m2g minus t equal to m2a शाबाश m2g minus t equal to m2a एबे बुझि पारलु जे पचारुथिलु एक्सेलरेशन जो डायरेक्शन ने फोर्स से डायरेक्शन ने थिले पॉजिटिव एबे देखे m2g को रखिले पॉजिटिव ता अपोजिट रे टेंशन अछि रखिले नेगेटिव एटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें सॉल्व करूछंती न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पई का सिस्टम ता तुमको देइथिबो इक्विलिब्रियम रे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन देला हमको पचारथिबो ऑब्जेक्ट ऊपर एक्सेलरेशन ता केते एबे मु दीटा इक्वेशन पाइली गोटे t m1g इक्वल टू m1a आउ गोटे आमे पाइले केते m2g t इक्वल टू m2a एतिकी मु पाइली बुझि पारलो सरीला एबे दीटा को ऐड करि दियो ये माइनस टी ये प्लस टी कैंसिल हे गला पिले ताहले मु एठी केते पाइली m2 m1 इनटू g इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू a देखिलो हैला कि नाही सो एक्सेलरेशन इक्वल टू हमें केते पाई गले m2 minus m1 by m1 plus m2 into g समस्ते बुझिलो मु एक्सेलरेशन केते पाइली समस्तंकर हैला यस मैम अच्छा जदी हैला गोटे क्वेश्चंस दउची हैला समस्तंकर Yes, ma'am. डायरेक्टली फार्मूला रे अप्लाई करिवो के बुझि पारलानी कुह समस्ते बुझिलो प्रकाश हैला कि रे साहिल देखो एबे तो जदी हैला मते गोटे क्वेश्चंस देली कहिबो संगे संग पुली नेली मास मु रखिली m1 नेक्स्ट मास रखिली m2 m1 मींस लेट तुमको देला 1 kg रो मास m2 मींस लेट तुमको देला 3 kg रो मास एतिकी तुमको देइछि मते एक्सेलरेशन ए डायरेक्शन अपवर्ड तुमको देइछि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड देइछि जदी भी न नै थिबो तमे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड करिवो बिकॉज़ m2 मास मोर अधिक अछि तळको ही आसीबो तो एबे मते कहो नेट एक्सेलरेशन मु केते पाइली 5 जल्दी जल्दी 5 से कहलानी तमे g रो वैल्यू 10 पुट कर देलु की हां मैम अच्छा ठीक है तापरे Ma'am, 5 मीटर कर सके. माने एक्सेलरेशन g by 2 तो Yes, ma'am. वेरी गुड सब बळे ऑप्शन टा देखिबो कोन अछि इधर जदी g आकार रे अछि g रखिबो जदी g रो वैल्यू 9.8 अछि त माने डेसिमल आसीबो मारिबो जदी नाही देन 10 पुट करिके क्लिक करियो बुझिला समस्ते आगे मैम. अच्छा जदी हैला आ गोटे देबी आगे मैम. निहाती दबा अच्छा एटा मोर 5 kg रो रहिला गोटे ब्लॉक ठीक अछि ताहले एठी मोर रहिला पुलीटा स्ट्रिंग कनेक्टेड से पुली रे गोटे मास लागि छि 1 kg रो ठीक अछि पिले क्वेश्चंस बुझिलो हैला
तमे कौन करिवो जदी एठी मास देछि 1 kg तुमको देछि एक्सेलरेशन टा डाउनवर्ड ए डायरेक्शन ने एंड एक्सेलरेशन एटी ए डायरेक्शन ने ता माने पुलीटा ऑब्वियसली मास लागि जुआडे सियाडे आसीबो हां कि नहीं जदी ये याडे आसुछि ताहले ऑब्वियसली एठू भी सेटा आनिबो हां कि नहीं बुझी पारुछ हबे ताहले मते कहो नेट एक्सेलरेशन केते पाइबा g/3 केते 2g/3 तू कोन से फार्मूला रे अप्लाई कर देलु कि आकू हां हैं काहे की एटा सेमती अछि देखिलु सॉल्व करो फ्री बॉडी डायग्राम ने कि सॉल्व करो सबतक पुली की पुली एगुडा नौछंदी फिक्स्ड पुली नाही कि रे कहितली सबतक फिक्स्ड पुली मूवेबल पुली रे भी अछि मन देकी करो जदी हेला एटा के करि पारुछि अच्छा मते कुह मु जदी इक्वेशंस देखिबी हेला कि रे पिले देखो जदी मु 1 केजी पे के नेली ये तो याड आसीबो mg हां कि नाही फर्स्ट मते कुह अपवर्ड रे आसीला टेंशन हां कि नाही यस मैम समस्त मैम बुझिला बॉयज माने हां कुह मैम g/4 वेरी गुड शाबाश g/4 आउ टिके देखे अच्छा देखो समस्त देखो मु कर दोछि देखो करूछि गोटे गोटे करूछि तुम गोटे गोटे देबी तमे सॉल्व करिवो एबे मते कुह मते फर्स्ट कुह ये mg हेला लु ये टेंशन टी गला हां कि नहीं कुह यस मैम मते एबे फ्री बॉडी डायग्राम रो ए 1 kg पई इक्वेशन कुह मु जदी फ्री बॉडी डायग्राम ता नउछि इक्वेशन केते हबो मते कुह समस्ते जे बुझी पारु ना सुना नुआ पिला आराम से देखो व्यस्त हबनी मैम काहे कि ना हां कुह मैम mg minus t equal मैम एटा 4 kg ना 1 kg मैम g 1 kg minus t equal to a g minus t equal to a equation 1 very good शाबाश सरला समस्तंकर एटा हबो कि नाही हबनी कि दे दियंतु करदेबी ना कोन कहउछु मैम ये आंसर मैम आंसर टा माने ठीक थिला ना भूल थिला g/4 आई थिंक मे बी मैम दा एटा g/6 हबो g/6 very good देखो कोन हैला पिला समस्त कुह तमे नौच mg m टा अछि 1 ता माने g नुहे कि जो डायरेक्शन Yes, ma'am. एक्सेलरेशन सी डायरेक्शन g अछि mg अछि रखिले ऑपोजिट रे टेंशन -t इक्वल टू ma मास 1 अछि एक्सेलरेशन a ता माने मु a रखिली इक्वेशन 1 देली बुझिलो कि नाही मते को वेरी वेरी Yes, ma'am. इंपोर्टेंट जिंस Yes, ma'am. न Yes, ma'am. बुझिले मु 10 थर कहि वेरी गुड सरला एबे मु काहा पई करबी 5 केजी पई kg yes फिक्स्ड ma'am पुली तुमको दब पुली इज फिक्स्ड जदी हैला तमे टेंशन तो याडे रहिबो एटा तो जानि yes पारुछ ma'am outer yes ma'am जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन सेही डायरेक्शन में टेंशन अछि ता माने Yes, मु ma'am. रखिले t t equal to ma सरला एठी तो मोर आ किछि नाही एठी तो किछि हमर नबर Yes, नाही ma'am. बिकॉज़ ये वेट नॉर्मल रिएक्शन से Yes, ma'am. बैलेंस करी गले सेठी ma'am. हमर किछि नबर नाही ता माने t 5a इक्वल टू मु केते नेबी 5a ma ता माने 5a 5 हां कि yes नाही ma'am yes ma'am देखो समझते हैला सो t इक्वल टू मु रखली add कर 5 दबा एबे ऐड कर दियो ये t yes t ma'am कैंसिल g हो equal गले to g 6 रे a को मुझे 6 से ma'am a equal to g/6 सरला g/6 yes ma'am सरला कि रे g/6 आगे ma'am ऋतिक हला सिमरंजन हला आगे ma'am वेरी गुड प्रिय रंजन शाश्वत Yes, ma'am. जार हेलानी कुह मु आउ थरे कहबी काहे ना जिंस गुडा मैम t बहुत इक्वल टू Outro 5 କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେମିତି ହେଲା आउ थरे कहि दियंतु मु 10 थर पचारला पर काहे कहजो तने कहू ना मैडम आउ थरे कहंतु मु कहबिनी कि 10 थर पचारले भी कहबी आउ थरे कहूचे सुन पिले ताहले तम पई मु एठी 1 केजी अछि कि नाही एठी देखे रहिला तू कोन करूचु मु रखिली एठी मोर मास 1 केजी हम एठी नौ नांती m1g कहिलु अपवर्ड टेंशन नाही देखिलु एक्सेलरेशन देखिलु डाउनवर्ड नाही तते देइनी तू जतले डायग्राम टा सॉल्व करबो हमें नेट फोर्स इक्वल टू ma नौछंती जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन थिबो सेही डायरेक्शन ने g थिबो ताको आगे पॉजिटिव नब से फोर्स को एठी तोर की अछि m1g
बुझिलु तार ऑपोजिट अछि टेंशन रखिलु टेंशन आमे परा न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करूछंती नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तोर फोर्स हे गला एते मास केते 1 तते देइछि ता माने तोर m1 जगह 1 पुट करी 1 into g minus t रहिला m1 a ता माने 1 into a एबे बुझिलु देख इक्वेशन 1 हां कि नहीं कहो जल्दी यस मैम अच्छा g minus t equal to a पाइलु एबे देखिलु 5 kg पाखु को आसे टेंशन ता आउटवर्ड सब बेले कहि पॉइंट रू बाहरी जीवो हां कि नहीं कह जो डायरेक्शन में टेंशन सेही डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन देइछि यस मैम बुझिलो ताहले मु रखिली मो फोर्स टाକୁ नेट फोर्स इक्वल टू ma कहउछो ना हम एटा पु अप्लाई करछोनी न्यूटन सेकंड लॉ मोर t रहिला एठी जो mg नबा एठी तो किछि mg आसीबनी एटा कोन झुली की रहिछि सरफेस ऊपर रहिछि माने एठी तोर mg बैलेंस बाय नॉर्मल डायरेक्शन एठी तो किछि आसीबनी बुझि पारछो सेथि पई तू कोन करिवु t माइनस माने t इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन मास केते 5 एक्सेलरेशन a रखिलु देखे पाइलु इक्वेशन 1 केते पाइथिलु g a माइनस t minus t इक्वल टू equal a to a. ए दिटा को ऐड कर दे कैंसिल कर दे g केते पाइले 6 into a तो a केते g by 6 एबे हेला यस मैम वेरी गुड यस जे मैम बुझी नथिला को हेला समस्तंकर यस मैम समस्त हेला कि Yes, ma'am. राजीव यस मैम जयदेव अच्छा देखो जदि तमे एटा g by 6 पाइछो जदि तुम क्वेश्चंस ता मॉडिफाई कर दबो क्वेश्चंस ता मॉडिफाई करिवो मींस तुमको पचाथियो कोउट एक्सेलरेशन पॉजिटिव को एक्सेलरेशन नेगेटिव ता माने ऑब्वियसली एटा डाउनवर्ड माने मु एठी एक्सेलरेशन माइनस g by 6 लिखिबी जो एटा आसिला पॉजिटिव मु एठी एक्सेलरेशन प्लस g by 6 लिखिबी बुझि पारलो क्वेश्चंस हेई पारिबो तो हमको जहा पॉसिबल क्वेश्चंस तो मु कहिबी ना जदि तुमको पचारला at 1 kg what is its acceleration जदि ऑप्शन ने देछि प्लस g by 6 माइनस g by 6 एमती देला ता माने से हमको पर्टिकुलर साइन ता पचारिछि तो मु रखिली माइनस g by 6 एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ऑब्वियसली एठी तो एक्सेलरेशन ए डायरेक्शन में आसिला प्लस g by 6 बुझिला समस्ते यस हला कि मैम ना को Yes, मते ma'am. सरला सुना जदि बुझिलो तम पाइका गोटे होमवर्क करौछि आ करेबिनी तम पाई गोटे होमवर्क हैला पुलीटा रहिला सब तक फिक्स्ड पुलिया अच्छा एठी तुमको 5 kg रो मास रहिला इट इज कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग रहिला लेट एठी भी मो गोटे पुली नेली जदि हैला एटा एमिति कनेक्ट हैला एठी मोर 2 kg अछि ठीक अछि हैला बिना एक्सेलरेशन देई देछि ए डायरेक्शंस रे एक्सेलरेशन देछि ए डायरेक्शंस रे तमको पचारिछि पुली इज फिक्स्ड सब आडे फिक्स्ड पुली कहिछि माने मासलेस पुली फ्रिक्शनलेस Yes, ma'am. पुली पुली इज फिक्स्ड ठीक अछि ता माने गोटे स्ट्रिंग द्वारा समस्त कनेक्टेड फिक्स्ड पुली मींस मन रखियो गोटे स्ट्रिंग आसिला माने गोटे स्ट्रिंग द्वारा सब तक कनेक्ट हे गला तमको पचारिछि व्हाट इज द एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज द टेंशन ए दिटा तमे बाहर करिवो तम पइका रहिला होमवर्क सब Yes, तक ma'am. फिक्स्ड पुली सरिला Again, ma'am. सला कि न्यूटन थर्ड लॉ पढेबी Again, ma'am. अच्छा सुनो करदेला क्वेश्चंस लिखिला समस्ते Again, ma'am. देखो बॉयज माने हैला कि रे गर्ल्स माने पार्टी सुबुनी देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने तमे कोन बुझितो एई समस्ते नुआ पिला एबे एउठु बुझाओ किछि कनेक्टेड नाही एबे एउठु बुझिबो न बुझि पारले पचारिबो हैला कि स्वयं श्री सुद्रुति हैला समस्ते एउठु एबे बुझिबो नुआ जे अच्छा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन
तमे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कौन बुझीछ कहलो कौन हमें जानी छंती न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ने एक्शन एंड रिएक्शन पेयर कहूना देखिलो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर पिले सुनो मन देकी दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट तमे जेतिकी बुझीछ सेटा नुहे किछि से जिंस किछि नुहे तमे बुझीछ एतिकी मु कौन कहली तुमको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इज एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर फोर्स हां कि नहीं एक्शन एंड रिएक्शन पेयर फोर्स जदी होउची सपोज मु कहली ए ब्लॉक एम इज हियर ओके सो तमे नोचो वेट mg इट्स नॉर्मल रिएक्शन n ठीक अछि सो माय क्वेश्चन इज दिस ए एक्शन रिएक्शन पेयर एटा ठीक अछि कि ये न्यूटन थर्ड लॉ सैटिस्फाई करूछि कि देखो इज दिस ए एक्शन रिएक्शन पेयर कि नहीं मते कहो यस और नो समस्ते एठु बुझिबो समस्ते जयदेव प्रियरंजन सब बुझुछ राजदीप समस्ते एठु बुझिबो हैला रुप्य कह मते एटा एक्शन रिएक्शन होउछि कि शुभम सुनो एक्शन रिएक्शन पाई का इंपोर्टेंट जिंस कोन हमें कहि परिबा इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज कोन मु कहली इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज दीटा बॉडी हमको दरकार हो मिनिमम काहे कि सिंगल बॉडी ऊपर हेले फोर्स ता न्यूट्रलाइज करि जिवो न्यूट्रल फोर्स हे जिवो बुझी पालो समस्ते सो मु कहिली इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज तमे कहो मैडम ताले एटा ठीक अछि ये मोर ऑब्जेक्ट रहला ये मोर सरफेस रहला हां कि नहीं मु कहली ओके देखिबा हमें नेक्स्ट कोन हबो तापर देला एक्शन रिएक्शन पेयर जहा होउची इट इज माने हमें कहि परिबा कि एक्शन रिएक्शन पेयर आर ऑफ सेम नेचर कोन मु कहली सेम नेचर सेम हबा दरकार प्रकाश बुझुचु नेचर सेम हबा दरकार माने कोन फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स सेम पेयर रो फोर्स रहिबो फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स बुझी परलो ता माने जदी फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स आमे कोन कहि परिबा आमे कहि परिबा इदर फोर्स ता नॉर्मल रिएक्शन हेतिबो टेंशन हेतिबो हां कह मोर नेटवर्क प्रॉब्लम हो मैम बारंबार बंद होके ऑटोमेटिकली ऑन होछ हां नेटवर्क प्रॉब्लम नुहे सेटा मे भी एबे होउछि एमती मैम बुझिलो कि देखो टोटली मैम से बंद हेतला 5 मिनिट पर ऑन हला ताले किसे पढैनी सुनुथा अच्छा देखो मु तुमको कोन कहिली फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स ऑफ सेम नेचर माने कोन जो फोर्स आसुची ताको नेचर सेम होबा दरकार नेचर सेम मींस इधर सेटा नॉर्मल रिएक्शन टेंशन जदी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जदी ग्रेविटेशन बुझी परलो पिले तो एठी तमे को मु जहा कहि देली तमे देखि देलो एटा ठीक होउची कि देखिलो ठीक होउनी काहे कि आमे कंसीडर करि नै जाइछन्ते एमती एक्चुअली जिंसटा कोन होउची समस्त बुझुछ म आवाज सुबुची तो ठीक ठाक आज्ञा मैम सुनो एक्चुअली जिंसटा कोन होउची वेट तुमको मु एठी देखली मास वेट mg आसीला ठीक अछि मोर एई मास ता सरफेस ऊपर mg वेट पुट कला बेल को सरफेस पर आम ऊपर पुट कला बुझी पालो देन वेट ता सरफेस ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करला बेल को सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कला सो आमे जदि कंसीडर एमिति देखु छंती देन मु कहि परबी ओके दैट एक्शन रिएक्शन पेयर इज करेक्ट किंतु n इक्वल टू mg आमे कहि पारु छंती जोटा सेटा एक्चुअल जिंस एम्ति होची ये सरफेस ऊपर नॉर्मल रिएक्शन सरफेस ता ऊपर ऑब्जेक्ट ऊपर पकेला नॉर्मल रिएक्शन ये वेट mg हमर ये पकेला सरफेस ता ऊपर mg ऊपर वेट बुझी पारलो वेट ऊपर हमर फोर्स कोटे पकेला हैला तमे आहुरी बढ़िया भाबरे जानिबो कोन तमे मंकी केस सॉल्व करथिबो हां कि नाही को मते मंकी केस पढिथिबो मंकी केस रे तमे कोन देखिचो गोटे स्ट्रिंग रे मंकी ता एठी अछि मंकी हैला गोटे स्ट्रिंग रे मंकी ता अछि तमे मते को मांकड़ बा मंकी ता जेते बेले ऊपर को जीवो स्ट्रिंग ऊपर चढ़िबो सिए कोन करिवो रोप टाकू बा स्ट्रिंग टाकू जोरे तळु को टाणिबो हां कि नाही तमे निजे इमेजिन करो तमे जतले गोटे रस्सीटा लागुचे गछ को चढ़ी जाउछ
तमे तळको टाणुछ दैट मींस तमे फोर्स पकेलो डाउनवर्ड तमको ऊपर को के नउछि टेंशन एक्चुअली टेंशन ता तमको ऊपर को नेकी जाउछि स्ट्रिंग ऊपर फोर्स पड़छि टेंशन अपवर्ड फोर्स तमे जतले फोर्स देके तळको टाणुछ रोप टाको स्ट्रिंग ऊपर जो फोर्स पड़छि सिए तमको नउछि ऊपर को बुझि पारलो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज रेस्पोंसिबल फॉर दैट मोशन बुझुछ के रे पिले सो मु जदी आर भी फ्री बॉडी डायग्राम ता करूची लेट एठी मोर मंकी अछि तार वेट पकेला फोर्स तळु को देछि माने वेट मु रखिली mg देखिलो फोर्स ऊपर को जे गला दैट इज माय टेंशन तमे ऊपर को जाउछ कि नहीं कुह मते तमे तळे इमेजिन करो समस्ते सब तक तमे खेलिछ गां रे अछ खेलिन आ जे भी फॉरेन ने तो के रहिन आउ जे रहिला तमे भुवनेश्वर कटक पिला एटा तो को मेट्रो सिटी नुहे बुझी पाछो नॉर्मली सब तक कहिया को गले घर गां बुझिलो एबे मते कुह तमे माने खेलिथिबो दोली फोली झुलिथिबो ता माने कोन तमे स्ट्रिंग टाको तळु को धर की टाणुछ स्ट्रिंग तमको ऊपर को नउछि को फोर्स द्वारा टेंशन फोर्स द्वारा तमे फोर्स तळु को पकोछ जाउछ ऊपर को मींस एक्सेलरेशन को डायरेक्शन ने अपवर्ड ताहले आमे एबे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करले मु एठी न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करिके सॉल्व करबी नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जदी मु करूछि ताहले मते केते लिखिबी t माइनस mg इक्वल टू t माइनस mg इक्वल टू ma यस बुझी पारला ताले टेंशन तमे पाई जीवो तुमको जहा देइथवा कैलकुलेशन करि परिबो हां कि नहीं कुह यस मैम बुझिला पिले अच्छा एबे मते कुह एई जिंस गुडा को मु करेबी कमिंग क्लास रे एई जिंस गुडा आर प्रॉब्लम भी करेबी अच्छा एबे मते कुह सपोज आमे गोटे वेट मशीन नउछन समस्त बुझुछ कि रे प्रिय रंजन हैला प्रकाश राजीव यस मैम जयदेव अच्छा सुन अविनाश सुन पिले तमे जो वेट मशीन कहउछ रियलाइज करो गर्ल्स माने अच्छा झियो माने एते म ना कहि पारुनी मने रहउनी समस्त अच्छा कि रे सुनुछ बुझुछ Yes, ma'am. Yes, ma'am. कॉपी रेखा समस्त कुह भुवनेश्वरी एते पिला सब अच्छा दादा ना माने पड़छ कहि सुन वेइंग मशीन मींस मो कोन कहिली वेट मशीन कोन आमे कहउछन सेटा को वेट मशीन नाही कि रे सुन पिले वेट मशीन ता एक्चुअली आमे कहउछन कोन मेजर करूची मेजर्स वेट नहीं हां कि नहीं यस मैम एक्चुअली माने रखबो वेट मशीन डज नॉट मेजर्स वेट 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 मशीन ता हमर कोन मेजर करले एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन तमे जहा नॉर्मल रिएक्शन मशीन ऊपर पकोछ दैट मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअली मेजर करूची तमे एठी अछ वेट मशीन तमे एठी छिडा हलो ठीक अछि तमे जो नॉर्मल रिएक्शन ता पकोछ एक्चुअली तमे मु कहली वेट mg पकेलो अर्थ पर तम ऊपर पुनी पकेला आमे जो सरफेस ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ता दोउछंती नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस ता आम ऊपर जो रिएक्शन ता दोउची सो सेटा एक्चुअली आमे नॉर्मल रिएक्शन ता को ही मेजर करूछंती वेट मशीन ने जोटा कहउछंती वेइंग मशीन सपोज कोन कली तमे सपोज लिफ्ट रे अछ हैला कि रे पिले तमे जदी लिफ्ट रे अछ मु कहली तमरो वेट mg तमे लिफ्ट रो ऊपर को जाउछ नॉर्मल रिएक्शन तो n आसीबो अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो n ता आसीला आमे सरफेस ऊपर रिएक्शन देले सी आम ऊपर देला मु कहली तमे जाउछ ऊपर को लिफ्ट रे तमे ग्राउंड फ्लोर रो 50 फ्लोर को गलो एक्सेलरेशन अपवर्ड हबो कि नहीं Yes, ma'am. एक्सेलरेशन अपवर्ड जदी एक्सेलरेशन अपवर्ड हैला मु आर फ्री बॉडी डायग्राम ता कली फ्री बॉडी डायग्राम करूची एथि पय का इजी बहुत हबो कैलकुलेशन ने एथि मु रखली mg अपवर्ड आमे जाउछंती नॉर्मल रिएक्शन एक्सेलरेशन भी आसिला मु तमो कहली वेट मशीन हो लिफ्ट हो ए सब थिरे नॉर्मल रिएक्शन एथि तो स्ट्रिंग नाही मु टेंशन नेबी बुझी परछ अच्छा एबे मते को जदी हैला मोर जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन सेही डायरेक्शन फोर्स ताको पॉजिटिव नेबी हां कि नहीं यस मैम तार ऑपोजिट रे जे रहइबो नेगेटिव नेली -mg इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ma नेली देखिलो ताले नॉर्मल रिएक्शन ता तमे जो रहूची मु केते लेखिली mg प्लस ma हां कि नहीं यस मैम बुझी परलो जदी मु रखिली नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg प्लस ma m इनटू g प्लस a हां कि नहीं यस मैम बुझी परलो तमरो एकरे गोटे एक्सेलरेशन रहूची ऊपर को जाउछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी रहिला पुनी दी जणा एक्सेलरेशन ऐड होउची
नॉर्मल रिएक्शन जोटा कि आमे कहउछंती एबे तमे मने रख